श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। ধরো টিপি দাও। আমার মাথাটা খুব ব্যথা করতেছে, মানে আদি আমার কপালটা টিপে দিবি একটু। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री राधा रानी वासुदेवा। कन्नड़ सुंदर नंदर ভালো করে টিপি দাও। कैसे राधा रानी চোখটি টিপি দাও। राधा रानी को कैसे को थाकना कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री राधा नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण राधा রাধা আইব হনে আমার মাথা কপাল টিপা দাও বালা করে। श्री कृष्ण আরে রাধা ডাহান লাগবে না, মানে কপালটা টিপে দে, চোখটি টিপে দে। कृष्ण गोविंद আমার ফুটা টুটা সব ফেলাই দিছ। নারায়ণ বাসুদেবা श्री कृष्ण गोविंद हरे মুরারি हे नारायण वासुदेवा। श्री राधा